Mangang Oliver Deborma, si Sports Minister, tata Tigala Mantri, Hijago, kini Ramchandra Gaji, Dalai Kota Hijak, Mangang Oliver Deborma, kini District President, Oro Jara Tonglai, Ebong kini Samsudali Vice Chairman, leaders Tongai এবং তিনি DWFD Vice President, যত তাকু গুগল হারি পুলা তোমারে দিবাই আং তিনি কিটা লেখাগা আং তো শিলংনি ফ্যামিলি একটা সব পাইকা আগরতলা শিলংনি ফ্যামিলি নেই উনকে কিটা লেখা দিলে আর কিটা লেখাগা আইবানো তাকুরো তাবু চিনি सेमीफाइनल जुद्धन करे केरल में जिंदगी और कुछ लाइका बस कंटाली लास्ट वीक नहाय आपने नवंबर नी फर्स्ट वीक को चिनी एडिसी हाबांगी विदेश बीसी विदेश कम्युनिटी निर्वाचन लुंगनाय और निर्वाचन लगई चिंतुबंगा को खालाई फेंका और मनोचिनी बस कांग 2023 और 2023 की आसल फाइनल तुम्हारे और निर्वाचन बुझी जाए चिनी बीसी निर्वाचन विलेज कमिटी निर्वाचन क्योंकि कुबीरा सेमी फाइनल पास होंगे अवनी निर्धारण खाई चिनी जे বাজানায় জনগণ এই জনগণের উপর নির্ভর খায় তাকলাই যে অবস্থা নব্বা সারা ত্রিপুরাও চিন্তা ছাড়া কেবল লাই ছাড়ার মতো নয় অবনীভাবে যেমন নাইও প্রত্যেকটা যিনি ভিলেজ কমিটিনি সদস্যরাও जों दायित्व रोनाय যারা জানজানি ভিলেজ কমিটি ওনো দায়িত্ব রইলাই সামনো সংকারে কাহামুংনাই অব তিনি
Kamu sing terus asuk lagi, itu sing omas di last week kalau sing saklai di nai, joto bisnya sing saklai nai, noro ni gaul semua, noro daito mana nai, sing jadi kamu daito redan thagai, wah noro sing cong dalam lagi, sing kamu thagai, sing jangan bisnya daito jangan bisnya nai. So, orang ni borok kita abang borok tu kita ukai kerana